يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sedang Jumat rahimahullah, mengawali hadis yang hari mulia ini hati semangat yang berwasiat kepada kedua hati pribadi dan kepada jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat semangat di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Ma'asyiral hadirin sedang Jumat rahimahullah, dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, juga dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab-kitab para ulama lainnya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam hadis tersebut, Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ilmu wa ausid." Wa fi riwayatin, "Alimni wa ausid." Laki-laki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku wasiat yang pendek. Nasihati aku dengan nasihat yang pendek." Dalam riwayat lain, "Alimni wa ausid." Berikan aku pelajaran yang ringkas. Lalu Rasulullah SAW kemudian menjawab sabdanya yang mengandung 3 wasiat kepada laki-laki tersebut, dan tentunya wasiat itu berlaku bagi kita selaku umat bagi Nabi SAW. Apa jawab Rasulullah? Yang pertama, jawaban Rasulullah SAW, "Tidak kunta fi sholatika fasholli sholatan wahid." Apabila engkau melakukan sholat, apabila engkau akan melakukan mendirikan sholat, washolli sholatan wahid, maka laksanakanlah sholatmu itu seakan-akan sholat yang terakhir bagimu.
Waktu itu meminta izin seakan-akan sholat orang yang akan pergi jauh dan tidak akan kembali. Dalam bahasa lain seolah-olah sholat adalah sholat yang terakhir yang dapat kau kerjakan. Masalah hadis rahimahullah, wasiat Rasulullah SAW ini mengingatkan kepada kita selaku umatnya betapa ibadah itu haruslah berkualitas, bahwa ibadah itu tidak boleh dilaksanakan asal-asalan, ibadah itu tidak boleh dilaksanakan hanya sekedar untuk memutus atau menggugurkan kewajiban saja. Namun ibadah di mana ada kesempatan untuk melaksanakannya, maka haruslah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Orang-orang yang akan melaksanakan ibadah sholat pada khususnya, kemudian dia membayangkan seolah-olah sholat itu adalah sholat yang terakhir baginya, dan setelah itu dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan sholat lagi, maka sudah tentu dia akan memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dan dia akan memaksimalkan menyempurnakan ibadah sholatnya dengan menyempurnakan syarat-syarat rukun bahkan kesunahan sholat itu sendiri. Masalah hadirin sedang rahimahullah, maka berkaitan dengan hal tersebut. Hari ini, sekarang ini kita berada dalam bulan Mubarak, bulan yang diberkahi, bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh di dalamnya. Maka laksanakanlah ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini seakan-akan seolah-olah kita tidak akan dapat lagi bertemu bulan Ramadan di tahun depan. Dan memang ini adalah hakikat yang sebenarnya, bahwa kita tidak akan pernah tahu apakah umur kita, usia kita akan sampai kepada tahun depan, tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Tidak akan pernah tahu. Mungkin boleh jadi tidak umur kita, usia kita tidak akan sampai di tahun depan berikutnya. Maka oleh karena itu, maka anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka sempurnakan, maksimalkan waktu yang Allah berikan. Bulan suci Ramadan yang terakhir bagi kita ini, mari kita isi dengan segenap kemampuan dan daya upaya kita untuk memperbanyak amal ibadah, meraih sebanyak-banyaknya keutamaan dan anugerah yang Allah berikan di dalamnya. Masalah hadirin sedang rahimahullah, sehingga pada akhirnya apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini merupakan suatu ibadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah hadirin sedang rahimahullah, kemudian sabda atau jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada laki-laki yang bertanya tersebut, atau laki-laki yang ingin mendapatkan pelajaran dari Rasulullah tersebut. Sabda Rasulullah, wala takallam bi kalamin takdir min qada. Janganlah kau berkata-kata, bercakap-cakap dengan pembicaraan yang akan menyebabkanmu harus meminta maaf di hari-hari mendatang. Masalah rahimahullah, wasiat Rasulullah ini mengingatkan, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga lisan, betapa pentingnya sebuah pembicaraan, dan betapa berharganya sebuah ucapan yang keluar dari lisan kita. Karena ucapan yang keluar dari lisan kita seakan-akan anak panah yang merusak cepat dari musuhnya, dan mustahil untuk kita tarik kembali ke musuhnya. Pepatah bahasa Arab mengatakan, al-lisan saghirul jilmi katsirul filmi. Lisan itu bentuknya kecil, akan tetapi besar efeknya atau besar pengaruhnya. Masalah hadirin sedang rahimahullah, dalam anatomi tubuh kita dapat melihat bahwa lisan Allah tempatkan di bagian darah. Dia dikawal oleh mulut dan dipagari oleh gigi. Betapa luar biasa penjagaan buat lisan ini, karena kita tahu bahwasannya ketika ucapan sudah keluar, maka ucapan itulah yang akan menguasai si pengucapnya. Sedangkan ketika ucapan itu belum keluar dari lisan kita, itulah yang menguasai ucapan tersebut. Maka di dalam syariat agama Islam, menjaga lisan merupakan indikator keimanan seseorang kepada Allah dan hari kiamat. Sebagaimana juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata dengan baik dan benar. Apabila dia tidak dapat berkata-kata yang baik dan benar, maka lebih baik baginya untuk dia. Dalam hal ini berlaku pepatah bahwa dunia itu adalah emas. Betapa tidak semua ucapan harus kita lontarkan, betapa tidak semua perasaan harus kita sampaikan, apalagi perasaan yang di dalamnya terbungkus nilai-nilai kebencian dan permusuhan, apalagi perasaan yang di dalamnya ada nilai fitnah kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sedang rahimahullah, hari ini dengan kita dimanjakan oleh kemajuan teknologi media sosial yang dapat kita akses dimanapun kita berada, sampai di desa-desa terpencil media sosial kita dapat kita akses, maka hal itu kadang-kadang seringkali membuat kita tidak dapat menahan diri. Ketika ada sesuatu yang tidak berkenan dengan perasaan kita, ada perkara tidak sesuai dengan nafsu dan keinginan kita, maka kita ambil alat media sosial kita tuliskan kata-kata di sana yang merupakan terjemahan dari lisan kita, yang kita aplikasikan dalam tulisan kita, maka seringkali lahir dari itu kata-kata yang mengandung permusuhan, kata-kata kebencian, ujaran-ujaran kebencian, bahkan tidak jarang ada nilai-nilai fitnah di dalamnya kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan segala kemampuan kita, dengan daya upaya kita, mari kita jaga lisan kita, baik ucapan yang kita keluar langsung di tulisan kita ataupun terjemahannya melalui tulisan kita di media sosial yang akan menyakiti hati orang lain, menyinggung perasaan orang lain, memfitnah orang-orang atau sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, karena kesemuanya itu akan menghancurkan, memusnahkan seluruh pahala-pahala ibadah kita, baik pahala puasa kita, baik pahala sholat kita, baik pahala tadarus Al-Quran kita, dan semua ibadah-ibadah yang memerlukan ketulusan dan kebersihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin rahimahullah, jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah atau orang-orang yang tekun berpuasa. Nabi disindir oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas. Banyak orang yang berpuasa, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak mempunyai pahala apapun, nol. Yang dia dapat hanyalah rasa lapar dan dahaga. Ma'asyiral hadirin rahimahullah, yang terakhir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut, wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas, kumpulkan seluruh keputusasaanmu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya bertekad kuatlah untuk tidak pernah berharap kepada manusia, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita berharap kepada seseorang yang mempunyai pangkat, jabatan, kekuasaan, pengaruh dan wewenang, yang merupakan saudara kita sendiri, teman karib kita sendiri, namun seringkali kekecewaan yang akan kita dapat. Namun berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang berharap dan memohon hanya kepadanya. Ma'tabiru ya ulil absar, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi wajhil anwar wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-kiram.
أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين بفلسطين وانصرهم يا الله وانصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمشركين والمنافقين وتقبل منهم الشهداء تقبل منهم الشهداء يا الله تقبل منهم الشهداء يا الله واشفي منهم الجرحى إنك على كل شيء قدير اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فأولئك هم الفاسقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وسلم وزيد على سيدنا الشافعي رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وفي الزيادة يا ربنا لك الحمد وفي ذلك الكريم وعبد الله. اللهم اغفر لنا كلها اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا وموالدنا واساتذتنا وتلاميذنا ورسولنا واولادنا ومن علينا ومن احسن الينا ومن احسن الينا وللمسلمين والمسلمين والمؤمنين. اللهم احسن لنا ديننا وبرسولك ربنا واحسن الدنيا التي معاشنا واحسن اخرتنا التي معاشنا وجعل الخير زيادة من خير الأموال من كل شر. اللهم إنا نسألك بحمدك وشكرك فيها ورزقا واسعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك الحكمة والعافية ونسألك العافية ونسألك العافية ونسألك الغنى من الناس ونسألك السلام من كل سوء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.